मैं एक पाकिस्तानी जासूस था। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं ज़मीन से चिपका बेकाबू सांसों और धड़कनों को शुमार कर रहा था। गिरफ्तारी और मौत से डरने वाले मेरा पेशा नहीं अपनाया करते, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मेरे दिल से बेख्तियार ये दुआ निकल रही थी, इलाही अभी मेरे दिल के अरमां कहाँ निकले हैं। थोड़ा वक्त तो और मिल जाए, कम अज़ कम मेरे दिल में कोई हसरत तो बाकी ना रहे। ये कहना बेजाना होगा कि उस लम्हे मैं सांस भी संभल कर ले रहा था। मुबादा सीने का ज़ेरो बम किसी आहट का सबब बन जाए, इस बात का तो मुझे यकीन था कि उन्होंने मुझे खेत में घुसते देख लिया होगा, लेकिन हैरानगी तो इस बात की थी कि अभी तक उन्होंने मुझे बाहर आने का हुक्म नहीं दिया था। मेरे नज़दीक उसकी दो ही वजूहात हो सकती थीं। असल में ये खेतों का एक वसी सिलसिला था जो आगे जाकर उस इलाके में कुदरती उगने वाली लंबी लंबी घास बेले में मिल जाता था। ये खेत भी एक बड़े किता अराजी को साफ करके काश्त किए गए थे। अभी तक उन लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि मैं किस खेत में मौजूद हूँ। अगर वो रोशनी राउंड फायर करते तब भी मुझे कभी देख ना पाते। और बेले में होने वाले की तलाश के लिए फ़ौज की बटालियन भी थोड़ी थी। मैं सांस रोके ज़मीन से चिमटा किसी आहट का मुंतज़िर था ताकि सिमत का अंदाज़ा करने के बाद अगला कदम उठाऊं। लेकिन बाहर भी अंदर की तरह सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी टॉर्च की रोशनी घनेरी फसलों में चमकती, लेकिन बेसूद कि मैं उनकी पहुंच से बाहर था। इंतज़ार की शिद्दत से अब मेरे असाब तड़कने लगे थे। बार बार यही जी में आता कि उठूं और भागना शुरू कर दूं, लेकिन कोई ताकत मुझे हर मर्तबा ऐसा करने से रोक देती। यहाँ लेटे रहना भी ख़तरनाक था, क्योंकि सफ़ेद सहर नमूदार होने के बाद मेरे नज़र आने के इम्कानात भी बढ़ सकते थे। दूसरी सिमत से होने वाले किसी अमल का इंतज़ार करूं या उठकर भाग जाऊं। अभी मैं इस शशोपंज में मुब्तला था कि कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। सरहदी अजला में जंगली जानवर मसलन सूअर और गीदड़ वगैरह उमूमन बकसरत पाए जाते हैं। खुसूसन रात के वक्त तो वो टोलियों की शक्ल में खेतों पर हमला करते और हरी भरी लहलाती फसलों को चट कर जाते। मेरे करीब ही शायद कहीं कोई जंगली जानवर अपने शुगल में मसरूफ़ था और मेरी तरह नागहानी आफत देखकर वहीं दबक गया था। लेकिन चूंकि जानवरों में क़ुव्वत बर्दाश्त या क़ुव्वत फ़ैसला इंसानों से कम होती है, उसने मेरी तरह इंतज़ार की ज़हमत उठाना गवारा न किया और ख़ुद किसी अमली इक़दाम पर तुल गया। मैं भी उठने का इरादा ही कर रहा था जब मेरे नज़दीक खेतों में सरसराहट हुई, तो फिर जैसे तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ घुस आया। एक जंगली जानवर फसलों को रौंदता बाहर की सिमत लपका। दूसरे ही लम्हे फ़िज़ा में हॉल्ट हॉल्ट और उसके बाद ठाएँ ठाएँ की आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं ये तमाशा देखने की ताब कहाँ ला सकता था। उस गैबी इमदाद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता खेतों के अंदर ही अंदर तेज़ी से मुखालिफ सिमत में भागने लगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, मैं जंगली घास की भूल भुलैयों में खो चुका था। वो मखसूस सितारा जैसे देखकर मेरे हमपेशा लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं, आसमान पर नमूदार हो चुका था। उसी को रहनुमा बनाकर मैंने भी जंगली घास में अपना सफ़र जारी रखा। मेरे जिस्म पर कई जगह नोकीली घास ने अपने नक्श खराशों की सूरत में सब्त कर दिए थे, लेकिन उसकी परवाह किसे थी। एक दफ़ा मूजियों के चुंगल से बच निकलने के बाद तमानियत का एहसास हुआ था। उसने तमाम जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज कर दिया था। मैं पुरएतमाद था और बजाय खुली जगह देखकर बाहर निकलने के मैंने बेले ही में अपना सफ़र जारी रखा। फायरिंग और ताक़ुब करने वालों का शोर सब कुछ पीछे रह गया था। अब मैं था और रात का पुरहोल सन्नाटा, जिसके तकद्दस को कभी कभी किसी जंगली जानवर के भागने या चिल्लाने की आवाज़ मजरूह कर देती थी। सफ़ेद सहर नमूदार होने के बाद मैंने घास के उस अजाब से छुटकारा पाने की तदबीर की, क्योंकि अब खराशों से खून भी रिसने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े देखकर किसी को ये गुमान गुजरे कि मैं कोई भगोड़ा चोर हूँ जो किसी देहातियों से जान बचाकर निकल आया है, या फिर कोई मफरूर कातिल जो पनाह की तलाश में भटक रहा है। घास से बाहर निकलकर अपने हुलिये का जायज़ा लिया तो दोबारा घुस जाने को जी चाहा। ऐसे तार तार लिबास में दिन के वक्त सफ़र करना मुसीबत को खामखा दावत देने के मुतरादिफ था, और नए कपड़ों का हुसूल एक अलग मसला। बादल नख्वास्ता वहीं एक खेत के किनारे बैठकर किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर हो गया। 1 मिनट के बाद ही मेरी मुराद बर आई। एक नौजवान कंधे पर बैलों के गले में डालने वाला तोक पंजाली रखे उसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं ओट में हो गया। जैसे ही वो नज़दीक आया, मैं अचानक निकल कर उसके सामने आ गया और उससे पहले किसी सूरत हाल का एहसास हो, एक ज़ोरदार झांपड़ उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया। आदमी कुछ ज़्यादा ही जानदार दिखाई देता था। एक ही झांपड़ से उसे अकल आ गई। वो हैरानगी और गुस्से में तिलमिलाता हुआ मेरी जानिब पलटा, लेकिन पंजाली उसके हाथों में लहरा कर रह गई। मेरी दोनों हथेलियां उसकी कनपट्टियों से टकराईं और वो कुछ करने की हसरत दिल ही में लिए लहराता हुआ ज़मींबोस हो गया।
میں نے اسے پنجالی سمیت کھینچ کر کھیتوں میں گھسیٹ لیا اور چند سیکنڈ کے بعد صرف ایک زیر جامہ اس کے بدن پر باقی رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس تو ضرور ہوا، لیکن یہ وقتی افسوس اس پچھتاوے سے بہتر تھا جس کا سامنا بے ضرر کیڑے کی طرح پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد مجھے کرنا پڑتا۔ اشک شوئی کے لیے میں نے اپنے کپڑے اس کے قریب رکھ دیے، جس کے ساتھ 100 روپے کا ایک نوٹ بھی بطور اظہار تشکر موجود تھا۔ پھر تو میں محاورتاً نہیں حقیقتاً سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ راستے میں کئی لوگ مجھ سے ٹکرائے، سڑک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے یہاں کسی بس میں سفر کرنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے پیدل چلنے کو اہمیت دی۔ دوپہر تک میں ایک سمت میں چلتا رہا، بالآخر تھک کر چور ہو گیا۔ اب مجھ میں واقعی زیادہ دیر تک چلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے بے حال ہوا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے قریبی سڑک تک پہنچا۔ سڑک کے کنارے ایک معمولی سے ہوٹل سے کھانا زہر مار کیا اور مختلف بسوں میں دھکے کھانے کے بعد رات کو کافی دیر گئے لدھیانہ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ خیریت گزری کہ ابھی ریڈی میڈ کپڑوں کی کچھ دکانیں کھلی تھیں، ورنہ شاید اس سلیے میں کارخانے پہنچ کر خواہ مخواہ سب کو شک میں ڈالنے والی بات ہوتی۔ پرکاش رائے کوٹ گیا ہوا تھا۔ کارخانہ تو بند تھا، لیکن کچھ لڑکے ابھی تک کام میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے معمول کے مطابق نمسکار کہی سنی اور چپ چاپ اوپر جا کر لیٹ رہا۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ سکون ہوا تو دل بے اختیار ابصرہ کی طرف پلٹا اور وہ میرے ذہن کے کھلے کواڑوں سے سرسراتی میرے من مندر میں کوئی کاف کی پریوں کی طرح اتر گئی۔ یہ میں ہوں پرکاش بابو، ہاں میں جو غنایت ہوں، جو زندگی کے ساز پر گایا جانے والا ابدی گیت ہوں۔ میں محبت کی وہ مونا لیزا ہوں جس کی ایک مسکراہٹ پر ایک عالم نثار ہو جائے۔ تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا پاؤ گے، اس لیے میں تمہارے لیے امان ہوں۔ کہاں پناہ ڈھونڈو گے اور پاگل لڑکے، میری محبت ایک عالم پر محیط ہے۔ میں نے تمہارے شعور کے گردا گرد دیواریں چین تان دی ہے۔ میری یادیں تمہاری شریانوں میں کروٹیں لے لے کر بیدار ہوتی رہیں گی۔ میں زندہ پیر کی طرح تمہارے اندر سے کبھی نہیں مر پاؤں گی۔ میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا، لیکن ضبط کا یارہ نہ رہا۔ مجھے تڑپتا دیکھ کر اس کی یادوں نے تھپک تھپک کر لوریاں دے کر مجھے نیند کی دیوی کی آغوش میں لا پھینکا۔ صبح کافی دیر گئے، میری آنکھ کھلی۔ خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت طاری تھی، لیکن نہانے سے طبیعت بشاش ہو گئی۔ ملازموں کو مختلف ہدایات دے کر میں دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ فوراً ہنگامی میٹنگ کے لیے واپس آؤ۔ معاملہ سنگین نوعیت کا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے راتوں رات سرحد پار کر کے اپنے ملک میں اہم نوعیت کی ہدایت حاصل کرنا اور اس کے بعد واپس آنا تھا۔ اس پیغام کے ساتھ ہی ایک مقامی دوست کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، جس کی مدد سے میں نے سرحد پار کرنی تھی۔ اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں رائے کوٹ ہی جا سکوں۔ پھر میں نے سوچا کہ بمشکل ایک رات ہی تو مجھے اپنے ملک میں بسر کرنا تھی، اس کے بعد واپس بھارت ہی آنا تھا، اور میرے اچانک غائب ہونے اور واپس آنے کے وہ لوگ عادی ہو چکے تھے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو جوں کا توں رہنے دیا اور کارخانے کے ملازموں سے کہہ دیا کہ پرکاش اگر آئے تو اسے بتا دیں کہ میں کل پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ ایک لمبا آرڈر وصول کرنے دہلی جا رہا ہوں۔ تو ویوز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔